मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको पाक ख़ानदान की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 2 बाब 22 से 40 आयात मुक़द्दसा तक। रस्म तहारत। और जब मूसा की शरीयत के मुआफ़िक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए, तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बिया लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। और रूह कुदस उस पर था। उसे रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के ममसूह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालदैन उस बच्चे यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताजुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थीं। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही, और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशिया के कबीले में से हन्ना बिन्त फन्योल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और वो अपने कंवारपन के बाद 7 बरस तक अपने शोहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी, और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाज़ों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की, और उसकी बाबत उन सब बातों से कहीं जो यरूशलेम की रहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वह बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया, और हिकमत से मामूर था, और खुदा का फजल उस पर था। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं ब्रदर असद बर्नर्ड क्राइस्ट किंग मेजर असेंबली से आज की तिलावतों पर रोशनी डालने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की पहली तिलावत हम तकवीन की किताब में से सुनते हैं, जिसमें हम इब्राहीम के साथ उस वादे का जिक्र सुनेंगे जो खुदा इब्राहीम से ख्वाब में करता है कि वो उसे औलाद अता करेगा जो कि आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों की मानद होगी। इसके साथ साथ हम बाइबल मुक़द्दस में से आज की अंजील मुक़द्दस जो हम सुनेंगे मुक़द्दस लूका के मुताबिक, उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी की तहारत के दिन मुकम्मल होने पर जब उसको हैकल में नज़र किया जाता है, हज़रत यूसुफ़ मुक़द्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में जाते हैं, तो वहाँ पर शमौन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को गोद में लेकर खुदा से ये अल्फाज कहता है कि खुदावंद, अब मैंने निजात देख ली है, मुझे अब अपने पास बुला ले।
میرے عزیزو، پہلی تلاوت کے مطابق بے شک اولاد خدا کا بہترین تحفہ ہے، اور یقیناً ایک فرد بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو اولاد عطا کرے خدا، تاکہ اس کی نسل جاری رہے۔ آج کی پہلی تلاوت جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم خدا کے یہ الفاظ سنتے ہیں جو کہ وہ ابراہیم سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم مت ڈر، میں تیری سپر ہوں۔ ابراہیم نا امیدی کی حالت میں خدا سے فرماتا ہے کہ میں کیوں کر نہ دکھی ہوں، میرا تو اپنا فرزند بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میری نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن خدا تسلی اور معجزات کا خدا ہے، اسے کہتا ہے کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ گو کہ امید خلاف حالت تھی، تاہم ابراہیم نے ایمان رکھا اور راست باز ٹھہرا، اور یقیناً خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور سارا بڑھاپے میں حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خداوند ابراہیم کے ساتھ نسل کی افزائش کا عہد کر کے نہ کہ معاہدہ کرتا ہے۔ عہد جو ہے یہ کبھی توڑا نہیں جا سکتا، جبکہ معاہدہ جو ہے وہ ایک مقررہ وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حتیٰ کہ وہ گہری نیند میں تھا، پھر بھی اس نے خدا کے الفاظ کو سننے کے بعد کوئی ثبوت نہیں مانگا، بلکہ خداوند کی آواز پر آمین کہا اور اس پر بھروسہ کیا کہ خدا جو کہتا ہے، خدا جو فرماتا ہے وہ یقیناً پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے موسوی شریعت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو طہارت کے دن مکمل ہونے پر یروشلم میں لانے کا واقعہ سنا، جس میں ہم شمعون راست باز کی زندگی کی وہ شہادت سنتے ہیں جس سے یقیناً ہمارے ایمان کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ اسے روح القدس سے آگاہی ملتی ہے کہ وہ تب تک موت نہیں دیکھے گا جب تک کہ وہ خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، اور آخرکار جب وہ خدا کے حکم کی تکمیل دیکھتا ہے تو وہ بچے کو گود میں لے کر خدا کا شکر کرتا ہے کہ اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ المختصر یہ آیات ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خاندان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ کس قدر شریعت کے پابند تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی بچے کو ہیکل میں نظر کیا جاتا تھا تو جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ بھیڑ کا بچہ لے کر آتے تھے، جبکہ جو غریب افراد ہوتے تھے وہ 2 کبوتروں کو بھی لے کر آتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کے واقعے میں بے شمار کردار ہمارے سامنے آتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے مزایا، یعنی جو بچانے والا آنے والا ہے، اس کے ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ شمعون اور حنا یروشلم کی رہائی کے پیغام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو پاک کلام کو سمجھنے کی اور اس پر